श्रीकृष्ण कहउछन्ति जदि केही तुमर मूल्य बुझु नाहंती तेबे बिल्कुल निराश हुंतु नाही। काहेकि ना कपड़ा बेपारी को हीरार महत्व जना न थाए। मौन एवं हस यह दुईटी शक्तिशाली उपकरण अटे। मौन रहिबा द्वारा बहुत समस्यार समाधान आपे आपे हो जाए आउ हस बहुत समस्या बंचाई दे थाए। कौनसी मनुष्य एमिति बदली जाई न थाए। जीवन में किछि एमिति घटना घटी थाए जहाँकि मनुष्य को बदलिबा पई बाध्य करि थाए। जीवन गोटे थर मिली थाए यही कथा बिल्कुल भूल अटे। केवल मृत्यु ही थरे मिली थाए। जीवन तो प्रत्येक दिन मिली थाए। श्रीकृष्ण कहउछन्ति जे आपण को खराब कहूची ताकू खराब कहवाकू दियो। एमिति छोट काम केवल छोट लोक माने ही करि पारिबे। केवल धोखा देबा ही धोखा होई न थाए। का सहित निजर बोली नाटक करिया मध्य बहुत बड़ धोखा होई थाए। केबे साहस हरांतु नाही। काहेकि ना तुमको बहुत आगकू जिबार अछि। जे माने कहउथिले ए काम तुम द्वारा हेबो नाही ताकू भी करिकि देखाइबार अछि। श्रीकृष्ण कहउछन्ति जदि मो भक्त मौन होई सब शुणु थाए तेबे मने रखंतु तार मौन आ विश्वासर उत्तर मो स्वयं देइथा। केवल से जनक सामना रे मुंड नुआओ से आउ कहा पाखरे तुमको नईबाकू देव ना। भल लोक सांगरे रुहंतु काहेकि ना बणियार कचड़ा भी बादाम ठारू अधिक महंगा होइथाए। जे आपनक ठीक कथार भूल अर्थ बाहर करिथाए ताकू बुझाई तुमर मूल्यवान समय को बर्बाद कर नाही। गोटे दिन एमिति आसीबो जे दिन अभियोग समय को नुहे आपण निज सहित करिवे कि गोटे सुंदर जीवन आपनक हाथ रे थिला आ आपण ए दुनिया रे हजि जाइथिले। गोटे थर क्षमा करी भल हो जातु किंतु द्वितीय थर पाई सही व्यक्ति उपर केबेले भरोसा करी बोका बनतु नाही। निजर सही लोक अटंती जे मानकु आपणकर कष्टर अनुभव होइथाए। नहले भल मंद तो बाटरे जीवा आसीबा लोक मध्य पचारि थांती। परिश्रमर फल एवं समस्यार समाधान विलंब होई पछी किंतु जेतेबेले आपणकर सहाय्य दरकार होइथाए सेतेबेले सहाय्य करिया पई केही आसी न थांती। श्रीकृष्ण कहउछन्ति भल कर्म करंतु आ भूली जातु। समय आसिले फल निश्चय मिल। ब्लेडर धार तो बहुत अटे किंतु यह केबे हेले गोटे गछ को काटी पारिब नाही। सेहीपरि कुराड़ी बहुत मजबूत अटे किंतु एथिरे केबे हेले केश को काटी हब नाही। ठीक सेमिति समस्त मनुष्य निजर योग्यता अनुसार श्रेष्ठ होइथांती। सेथिपाई निजको केबे अन्य सहित तुलना करंतु नाही। समस्या कंटारे भरा होइतिबा थळी परि होइथाए। देखुथिले बहुत भारी लागिबो आ उठाई देले एकदम हालुका होइजिबो। जेतेबेले परमात्मा आपनक प्रेम करिथांती सेतेबेले से ताहा करिथांती जा आपनक पई मंगल होइथाए। मोर मनोबल को भांगी देथांती। जदि आपनकर के शत्रु नाहंती तेबे एहार अर्थ हैला कि आपण से स्थान रे भी चुप रहिथिले जेउठारे किछि कहिबा जरूरी थिला। प्रेम केबे निजर आवश्यकता पूर्ण करिया पे होई न थाए। प्रेम सर्वदा जणे अन्य जनर सुख दुखर साथी एवं भावना को बुझिया पे होई थाए। निश्चय किछि पापर आभास अछि नहेले गंगारे एते भिड़ काहेकि होउछि। जदि जीवन रे शांति चाहुछंती तेबे लोकंकर कथा को केबे हृदय को नियंतु नाही। काहेकि ना जीवन आगो को बढ़िया पई होइछि अटकिबा पई नहि। दुख कष्ट समय रे जदि के उपदेश मागे तेबे उपदेश सहित साहाय्य मध्य करंतु। कारण उपदेश भूल होई पारे परंतु साहाय्य केबे हेले भूल होई पारे नाही। जदि तुमको केही किछि मागु थाए तेबे ताकू निश्चय दियंतु। काहेकि ना भगवान आपण को देवा लोक मानक मध्य रखिछंती मागिबा बालाक मध्य रे। ए कथा अप्रिय अटे किंतु सत्य अटे जे मनुष्यर व्यक्तित्व सेतेबेले चमकी थाए जेतेबेले से निज लोकन ठारो धोखा खाई थाए। श्रीकृष्ण कहउछन्ति समस्या समस्तक जीवन रे थाए किंतु मनुष्य सर्वदा निज समस्या को सबुठारो अधिक एवं सबुठारो बड़ समस्या बोली भाबी नै थाए। लोक माने कहंती कि स्त्री रो कोनोसी घर न थाए परंतु यह सत्य अटे कि स्त्री बिना कोनोसी घर ही न थाए। उचित मार्ग एवं उचित समयर ज्ञान जदि नथिबो तेबे उदय होउतिबा सूर्य भी अस्त परि नजर आसी थाए। एंडुओ तो परिवेश अनुसार रंग बदलै थाए किंतु मनुष्य परिस्थिति देखि रंग बदलै थाए। दुनिया रे सबुठारु भाग्यशाली मनुष्य से होई थाए जहा पाखरे भोजन सहित भोग थाए, निद सहित विस्तार थाए एवं धन सहित धर्म थाए। सेही मनुष्य ठारु सर्वदा दूरे रुहंतु जे मनुष्य निजर भूल निजे जानि पारे नाही। समस्तंकु साथी रे रखंतु किंतु साथी रे केबेले स्वार्थ को रखंतु नाही।
ଭୁଲ ଭାବିବା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝିବା ମଣିଷକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି। ହସିବାରେ ଆଗରେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଆଗରେ, ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଆଗରେ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଜରକୁ 2 ଫାଳ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଫାଳକୁ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଲୁଣ ଲଗାଇ ରଖିଦିଅ। ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫାଳଟି ଆଚାର ହୋଇଯିବ। ଗାଜର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅଲଗା ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପରିବେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ଗାଳି ଶୁଣିବା ଭଲ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଣିଷ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାର ପିଲାଦିନ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଧନୀ ହେଲା ପରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଅନି କି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଭୁଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା ପଇସା ଗୋଟିଏ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସାଥିରେ ରହିବ। କେବେ ଏହା ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ପଦ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଭଲ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଦୁନିଆରେ ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଛାଇରେ ରୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛାୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଝୋପଡ଼ି ଘରେ ରାଜ କରିବା ଅନ୍ୟର ମହଲରେ ଗୁଲାମୀ କରିବା ଠାରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖ ନାହିଁ କି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଜୟ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସଫଳତାର ଖୁସି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ଯଦି କାହାର କଥା ଖରାପ ଲାଗେ ତେବେ 2 ପ୍ରକାରରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ମଣିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେବେ ସେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ କହେ ତେବେ ହୃଦୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ମଣିଷକୁ ମୂକ କରିଦିଏ, ଆଉ ଆଶା ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ ଏବଂ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ବିନା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ କି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନା ମଶାଣୀକୁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।